बेतूल नाकेरी वाठारात प्रस्तावित बेतूल नोकरीच्या एव्हिएशन हबाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। स्काय डायव्हिंग ॲडव्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या मेगा प्रकल्पाक गुंतवणूक प्रमोशन मंडळान मान्यता दिल्या उपरांत नागरिकांमध्ये तिडक पातळ्ळ्या। थळावे सांगतात ह्या प्रकल्पाविषयी लोकांक स्पष्ट माहिती दिली ना। दुसरें हो प्रकल्प हाडून गांवच्या लोकांचो फायदो कितें जातलो तेवूय लोकांक सांगले ना। पंचायतीक विश्वासात घेनासतना ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या। गांवांतल्या लोकांमदी तिडक पातळ्ळ्या। पंचायत आनी आमदारांनी प्रकल्पाक विरोध केला। सरकार कितें करता थ्रू IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा हाडल्यान हे सगळे प्रकल्प हाडटा। लोकांले कन्सेंट नासतना ग्रामसभेचे लोकां विलेज पंचायत लोकांचे म्हणजे जे विलेजास जे तांकां कांय खबर ना कितें करता आनी एप्रूव करता आनी मागीर लोकांक तकले थापता हे शेअर जावपाक जायना। सो वी हॅव इनफॅक्ट वी हॅव अपोज्ड आमगेल्या आमदार नात्यान प्लस विलेज पंचायत कानागिनी बेतूल आमगेली हे नाकेरी बेतूल दे हॅव ऑल्सो हॅव अपोज इट ते स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन फायल केलें। सिग्नेचर कॅम्पेनूय चालू आहा आनी हे जावपाक ना। हांव म्हणटा आमगे केपें नॉट ओन्ली दीस प्रोजेक्ट बट एनीवेअर इन गोवा कसलोय तरी प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसा ते पयलीं लोकांक हाडपाक दाखोवपाक जाय, लोकां बाबान सोजमावपाक जाय दीस आर द बेनिफिट्स वॉट एवर द एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस कोले सांगपा जाय। तुमकां जाय तशें करून सरकार तुम पावर आहा म्हणटा कितें हाडले कोतले लोकां तकलेर घातले विल बी अगेन्स्ट इट एंड वॉट एवर इट इज। समज जर बरें आहा जाल्यार लेट गव्हर्मेंट कम एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ कानागिनी आमगेले बेतूल नाकेरी। तुमकां खबर आसा तितून कितें कितें येता तें? आमकां सांगलां इट इज अ स्काय डायव्हिंग सम फेसिलिटी म्हणून आमकां अजून प्रोजेक्टाच्या बद्दल कांय ना बट ओवरऑल आयकले ते प्रमाणे आनी ड्रोन सम युनिट मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट यू वॉन्ट टू प्रपोज देट। सो दिस आर द ओनली थिंग आमकां दाखयलें सांगिल्लें पण आमकां प्रोडक्शन आमदार येना तर आमकां आनी पंचायत हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन। आमकां पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवन सांगपाक जाय आसलें तेन्ना आमी लोकांक सांगपाक शकताले तुमकां जाय तशें करून करतले आनी लोक आयकता म्हण आज तुमकां खबर आहा सरकार हे बॅकफुटार आसा। जे जे प्रकल्प सरकार लोकां विरोध हाडाय ते सगळ्या लोकांक बळ म्हणून ऑब्जेक्ट करून पोतूर फाटी गेले। तशेंच समज इफ इट इज नॉट देयर इन फेवर ऑफ आवर विलेजेस आमगे केपकारांचे गोंयचे इन जनरल वी विल अपोज इट फॉर शुअर। मजगती ग्रामसभेतही ह्या प्रकल्पा आड ठराव मंजूर जालो। पंचायतीन मुख्यमंत्र्या मुखार प्रश्न मांडलो पूण सरकारा कडल्यान अजून प्रतिसाद मेळ्ळो ना अशें उपसरपंच डोमेस्को दी सिल्वान सांगले। एव्हिएशन हब आनी ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग हॉस्पिटल म्हणटात ते आमकां आयज पासून कांयच खबर ना। आमी फकत ते पत्रांचेर वाचलां ना म्हण सरकाराच्यान आमकां कांयच येवंक ना म्हण प्रोजेक्ट कितें आहा तो एक्सप्लेन करूंक ना पंचायतीक कांय सांगलो ना लोकांक कॉन्फिडन्सान गेलो। पूण तरी पूण हे आमी पेपराचेर येत ते वाचून आमी एक ग्रामसभा घेतली आनी लोकांक एक्सप्लेन केलें अशें अशें जावपाचें शक्ती आसा ही अशें दिसता। तेच म्हळ्यार लोकांनी आनी ग्रामसभेक अलॉंग विथ द पंचायत टोटल आमी ओपोज केला। आमी हाचेर विरोध आसा। पयलीं सद्याक ही जागा आहा त्या जाग्याचेर इट्स अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आनी इट इज अ रिचार्जींग झोन फॉर द ग्रावंड वॉटर। ते लॅटरायट सर्फेस आहा ती आनी पयलोय आमी हाचेर ही जमीन पिड्या करपाक कोणी पिड्या करपाक हाचेर विरोध करीत आसा आनी हाचेर आमी कांय येवपाकूय दिवपा ना। जेन्ना लोकां नाका तेन्ना सरकारांनी मानून घेवपाचें लोकां नाका जाल्यार तें करप ना। पूण सरकारा अशें दिसलां की जमीन कशी हडप करपाची हें सरकाराचो विचार आहा अशें दिसता। ना जाल्यार तर हो विचार नाशिल्लो जाल्यार सरकार पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन पंचायती पयलीं सांगता आसलो हिंग कितें करपाचो। आनी अशें लागता की IPB म्हणटा ती एक वेहिकल जाल्यार गव्हर्मेंटाक फकत जमणी हडप करपाच्यो। आयज एक पंचायतीन कितें कन्स्ट्रक्शन केलें ऑक्युपन्सी कतरी टॅक्स चालू जाता पूण आमचे हांगा असो एक प्रकार जाल्लो आसा ONGCन IPB अंडर कन्व्हेन्शन सेंटर बांदलें। कन्व्हेन्शन सेंटर बांदून इनॉग्रेशन जावन सगळें जालें पण आयज पासून पंचायतीचे ड्यूज आहा त्या एक ड्यूज पावना। आनी हिंगाय अशें दिसता की गव्हर्मेंट सरकाराचो असो विचार आहा हिंगा सगळें हडप करून आपण हावपाचो आपण सुसेगाद बसपाचो लोकां त्रासांक घालपाचो। आमचे पंचायतीचेर भरपूर प्रेशर आसा कित्याक आमी आयज मुद्द्याचेर लोकांक कितें जबाब दिवपाक आमी शकना कित्याक आमकां कांय म्हायती ना आनी हे प्रोजेक्टाचो कितें इफेक्ट जातलो तोय सांगपाक आमी आतां पेपराचेर वाचूनच ताजेरूच कळना ना म्हूण आमकां पंचायतीक कांयच सांगलो ना आनी कांयच खबर ना। तरी पूण आमी आतां IPBक मेमोरेंडम धाडला तसोच CMक धाडला खासदाराक धाडला आनीक MLAक धाडला। तसोच MLAन हो मुद्दो जो आमी सांगलो तेन्ना MLAन हो विधानसभेकूय घेतलो
पूण सरकाराक दिसलो ना की आमी हो लोकांक सांगचो, पंचायतीक सांगचो हो प्रोजेक्ट कितें तो. आयज पासून आमकां सरकाराच्यान जाप येना कसली तरी पूण हांव तुमचे बद्दल मिडिया माध्यमान मागता, सरकाराक रिक्वेस्ट करता, हो प्रोजेक्ट पयलीं कितें तो लोकांक एक्सप्लेन करचो आनी लोकांक जाय जाल्यार फुडें वयचें. पंचायतीन हेची चौकशी करपाक गेले तेन्ना पंचायतीचो डेप्युटी सरपंचान आमकां सांगलें की हो जो प्रोजेक्ट येवपा बद्दल प्रोजेक्टा बद्दल तांकां कांयच खबर ना. खंय तरी सरकारान तांकां पंचायतीन खंयच विश्वासान घेतलेलें ना आनी तांकां खंय तरी न्यूज पेपराचेर वाचून हो प्रोजेक्ट येता म्हणून कळ्ळो. स्थानीक लोकांनी खंय तरी सिग्नेचर कॅम्पेन ड्रायव्ह केली. 609 लोकांनी सिग्नेचर मारून जे निवेदन आसा ते पंचायतीक दिले. पंचायतीन ते मुख्यमंत्र्याक फॉरवर्ड केले. ज्या ज्या डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाय त्या डिपार्टमेंटाक पंचायतीन फॉरवर्ड केल्ले आसा. तरी पंचायत सांगता की हे जे निवेदन तेंच्यांनी फुडें फॉरवर्ड करून तांकां अजून त्याचो कांयच रिप्लाय येयल्लो ना. आनी तशेंच स्थानीक आमदार जे आसा एल्टन डिकोस्ता तेंच्यांनी फाटल्या विधानसभा जेन्ना जाल्ली विधानसभेन हो प्रश्न काडलेलो आनी तेचेरूय अजून काय हे जाल्लें ना की हो एक्च्युअल प्रोजेक्ट कितें तो. आनी तशेंच पंचायतीन आमकां डेप्युटी सरपंचान सांगलें की तांकां खंय तरी कसलेच जे हांगा बेतूल ह्या गांवांत जे प्रोजेक्ट येता त्या कसल्याच प्रोजेक्टाक तांकां खंय तरी विश्वासान घेयना. आतां तेंचोय तेच म्हणणें आसा की जो पोर्ट येता आतां जो हो एविएशन हब जो ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर जे हांगा येवपाचें आसा तेचे बद्दल तांकां कांय म्हायती ना. आनी तेंचें म्हणणें आसा की खंय तरी हांगा जो प्रोजेक्ट येयलो आनी ड्रोन जर खंय तरी ब्लास्ट जालो कितें जालो जाल्यार गांवाक खंय तरी धोको आसा आनी हांगा जर ही असल्या टायपाची इंडस्ट्री जर येयली जाल्यार खंय तरी जे हांगा जनावरां जी आसा तांकां धोका निर्माण जातलो. आनी IPBन दिल्ल्या परमिशना प्रमाणे तांकां तेंच्यांनी 3000 किलोवॅट्साची जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ती दिवपाची मान्यता तांकां दिल्ली आसा आनी उदकूय तांकां दितले म्हणून अशी मान्यता दिल्ली आसा. अशी इन्फॉर्मेशनाचेर लोकांनी ह्या प्रकल्पाचेर तीव्र निशेध केल्लो आसा.